katika juma hili na tuweke hitimisho katika somo letu la unabii. Tuligundua na kuona ya kwamba Mungu amekusudia kutumia neno lake, na kwa neema yake ameahidi kuto kufanya jambo lolote bila kuarifu au kutangazia umma au watakatifu wake habari ya mambo ambayo yatatokea katika nyakati zao, katika maisha yao, katika historia ya ulimwengu. Aliwatangazia na kuwaeleza ni nini ambacho kinatokea. Kwa wazi mkubwa tunaona ya kwamba Mungu ametumia njia hii ya moja kwa moja kuwasiliana na wanadamu wake kupitia unabii, na alichagua njia hiyo ili wanadamu wajikite na kuweka mawazo yao kwa Mungu na kuvuta hisia zao kwake, wakijiandaa kwa ujio wake ambao uko karibu sana. Tuligundua maana ya unabii ni jinsi ambavyo Mungu anawasiliana na wanadamu wake kupitia unabii na kwa kupitia manabii aliyowachagua yeye mwenyewe. Tuligundua ya kwamba ujumbe wake hauji tu kwa utashi wa mtu. Tuliona ya kwamba anachagua manabii wake, anachagua watu wake ili kutimiza mapenzi yake na makusudi yake, lakini pia kwa ajili ya kuwasilisha ujumbe ambao amekusudia kwa watoto wake. Tuliona katika Amosi sura ile ya 3 mstari wa 7, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake siri yake. Hatafanya neno lolote, hatafanya jambo lolote bila kuwafunulia watumishi wake, manabii wake, siri zake za mbinguni na yale ambayo yanaweza kutokea katika historia ya ulimwengu. Kwa hiyo hata sisi katika nyakati hizi Mungu bado ameendelea kufunua siri zake, ameendelea kufunua mapenzi yake, ameendelea kufunua makusudi yake kwetu. Ndio maana katika juma hili kupitia masomo ya uwakili, kupitia mafundisho makuu, kupitia mahubiri na hotuba mbalimbali, Mungu ameendelea kufunua mapenzi yake na njia jinsi ya kuishi na kutenda hayo yote, ili lisiwe ni jambo la kushtukiza katika maisha yetu. Unabii unatuonyesha jinsi gani ambavyo Mungu anafunua mapenzi yake na anafunua siri zake kwa watoto wake. Lakini pia ilikusudiwa kuwa ni tangazo. Tuliona ya kwamba ni tangazo la mapema la Mungu na onyo lake la upendo na mwaliko wa kujibu kabla ya matukio hayo hayajatokea. Mungu anatualika kupitia neno lake, akitoa onyo, akitutaka tuweze kukaa tukiona yale ambayo yanaujia ulimwengu, jinsi gani ambavyo tunaweza tukaishi. Tuliona lengo kubwa ni kuwa haikuwa kwa ajili ya kuturidhisha katika udadisi wa kujua mambo, lakini ni kuleta mahusiano ya kweli na Mungu wetu. Kwa hiyo tunapofikia miisho ya makambi yetu, tunapoendelea tukimsubiri Yesu, tutambua ya kwamba Mungu anatualika kupitia neno lake, kupitia manabii wake, kupitia watumishi wake, akitangaza onyo, akitoa onyo la upendo ya kwamba muda si mrefu dunia hii itaangamia. Kwa hiyo ni sisi kutengeneza mahusiano yetu yaliyo imara na thabiti kwake tunapofikia mwisho wa historia ya ulimwengu. Kiini cha neno la Mungu tuliona ya kwamba ni kumfunua Yesu Kristo maishani mwetu. Unabii wote wa Biblia kuanzia mwanzo hadi mwisho, mwanzo hadi Ufunuo, ni kumfunua Yesu Kristo na mapenzi yake katika maisha yetu. Kiini kikubwa ni Yesu kudhihirika maishani mwetu. Kwa hiyo tunaposoma neno la Mungu lazima tuone sura ya Yesu maishani mwetu. Lazima tuione sura ya Mungu katika mambo yetu. Hayo yote tunayoyafanya, tunayotenda, jinsi tunavyovaa, tunavyokula, sura ya Kristo inapaswa kuonekana.
sio tu kujua kuchambua mafungu, sio tu kujua kusoma neno la Mungu, sio tu kujua kukariri. Sura ya Kristo ionekane katika maisha yetu. Neno la Mungu linatupatia mwangaza mzuri na kuonyesha jinsi gani. Lakini cha kupendeza zaidi ni kwamba katika Biblia unabii ambao umetolewa, zaidi ya nabii 300 zilizotolewa au zilizotabiriwa au zilizotamkwa, zimekwisha kutimia maishani mwetu, na nyingi zilidhihirika na kutimia kupitia maisha ya Yesu Kristo, kupitia kifo chake, kupitia ufufuo wake. Yote ambayo yalitabiriwa, yalielezwa, wakati mwingine kwa njia ya mafumbo, tuliona kwa njia ya picha, yalikuja kudhihirika kupitia maisha ya Kristo, kifo chake, ufufuo wake. Lakini pia na tumaini la pili tulilo nalo ya kwamba atarudi tena. Kwa hiyo inatupatia ujasiri ya kwamba hata kama tumesikia kwa muda mrefu Yesu atarudi, atasimika ufalme wake hapa duniani, kwa kile kilichotokea nyakati zilizopita kupitia maisha ya Yesu Kristo, kupitia kifo chake, kinatupatia ujasiri na nguvu ya kwamba atakuja tena. Tangia mwanzo ilielezwa, ilifunuliwa, mwanakondoo atachinjwa, kuhani mkuu kupitia makuhani, kupitia kutoa sadaka za kuchinja kondoo. Hiyo ilikuja kudhihirika kupitia kifo chake. Yesu kama mwana kondoo aliyekuja kuchukua dhambi ya ulimwengu, alikuja kufunua na kuthibitisha hilo kupitia maisha yake. Tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi kama taa inayong'aa mahali penye giza. Neno la unabii linatupatia nuru na ujasiri, maana linang'aa sehemu au mahali penye giza. Unabii wa Biblia hutulinda dhidi ya manabii wa uongo. Tuligundua ya kwamba ni katika unabii wa Biblia tunavutwa na kuwa wadadisi na wachambuzi wa kina wa kukita mawazo yetu kwa Mungu na kupata ule ukweli halisi wa neno la Mungu. Kwa hiyo hata wanapotokea huku na huku na kutuambia habari za uponyaji ambao sio sahihi, wakitupatia habari za mafundisho ya uongo, sisi tunakuwa na ujasiri kupitia neno la Mungu ambalo linatuongoza katika kusoma na katika kufundisha. Kwa kujifunza unabii, wasafiri wa kwenda mbinguni hujifunza kupima mafundisho kwa neno la Mungu, badala ya kutumia mihemko, badala ya kutumia mitazamo ya kisiasa, badala ya kutumia utashi wa mtu. Tunajifunza neno la Mungu kwa hisia za mtazamo wa neno la Mungu, na hii inaenda sambamba na uongozi wa Roho Mtakatifu, kwa sababu manabii waliandika na kunena yaliyotoka kwa Mungu. Waliyaleta haya yote yaliyotoka kwa Mungu kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Inawapasa wasomaji na wale wanaoliishi neno, wanaofuata unabii huo, waruhusu Roho Mtakatifu awasaidie kutafsiri, awasaidie kulisoma neno, awasaidie kuishi kupitia hilo neno, ndipo watakapoweza kuelewa maana halisi, ukweli halisi wa kile ambacho kinazungumzwa kupitia neno la Mungu. Hii italipelekea kanisa na kila mtu mmoja mmoja kujilinda dhidi ya mkanganyiko wa misingi ambayo siyo sahihi katika neno la Mungu. Tukikutana na manadai ya uongo, manabii wa uongo watajitokeza. Kutakuwa na ndoto za uongo, kutakuwa na maono ya uongo, lakini lile neno la uhubiri lililotulia ndani yetu litatuongoza katika sauti ya Mungu na kutambua neno lake katika usahihi wake. Hii linatupatia ujasiri, na hivyo tunapofikia mwisho tunaona jinsi gani ambavyo hata katika maisha na karne za ulimwengu pametokea falme mbalimbali,
ambazo zimekuwa zikiendelea na kuongoza dunia katika ujasiri na katika historia hiyo, lakini pakiwa na tahadhari na onyo kubwa juu ya maisha yao na ustawi wao na jinsi ya kuongoza. Tumejifunza kupitia Danieli sura ya 2 na Danieli sura ya 7, na tukaona jinsi gani ambavyo falme hizi zilikuwa zikifanya kazi, lakini kuna watu waliopata onyo na tahadhari mapema ya jinsi gani ambavyo dunia itaenda na itafanya itaongoza kwa kutumia ujasiri wao. Cha ajabu ni kwamba ilifika wakati wakaliacha neno la Mungu, wakaacha kufuata unabii ambao ulitolewa, wakajichukulia uongozi huo kwa utashi wao, kwa jinsi ambavyo walibarikiwa, kwa jinsi ambavyo walilindwa, na ikafika wakati ufalme wao, ujasiri wao, uchumi wao ukafanya nini? Ukaanguka. Lakini hii ikatupatia picha tu ya kwamba pamoja na mambo yote hayo, bado utawala wa Mungu uliendelea kudumu milele na milele. Utawala wa Kristo unaendelea kudumu milele na milele, hata katika nyakati hizo ngumu, hata katika nyakati hizo zenye kuwa na mavurugu na mikanganyiko ya kisiasa, lakini palikuwa na watakatifu wa Mungu waliosimama imara. Na hii inaendelea kutupatia tumaini ya kwamba hata katika nyakati hizi za mwisho tulizo nazo, pamoja na masumbuko, pamoja na migogoro, pamoja na machafuko yote hayo, pamoja na uibukaji wa manabii wa uongo, bado wapo watakatifu wa Mungu ambao wanaweza kusimama imara, kama ilivyokuwa kwa kina Danieli na wenzake. Katikati ya machafuko waliendelea kusimama imara, na hii tunaendelea kuona ya kwamba waliendelea kusimama imara katika neno la Mungu na kumtafuta Mungu. Walipokutana na ndoto, dunia iliposhindwa kutafsiri neno la Mungu, walirudisha hisia zao na akili zao kwa Mungu wa mbinguni, naye akaendelea kuwafunulia siri yake kama ambavyo Mungu ameahidi kupitia neno la Mungu. Tukiendelea kuweka imani zetu na misingi yetu imara kwa Mungu wa mbinguni, Mungu anaendelea kutupatia siri yake katika nyakati hizi za mwisho. Unabii umekusudiwa pia kutupatia siri za mbinguni katika maisha yetu, katika nyanja yoyote ile ya maisha yetu. Neno la Mungu linatupatia siri na mbinu na mafanikio makubwa na ustawi wetu wa kiroho katika maisha ya Ukristo. Tunapofikia mwisho wa vipindi vyetu, ninawatia moyo kuwa watu wa kupenda neno la Mungu. Huko siri yake imefichuliwa na Mungu anazungumza nasi kupitia neno lake. Mama White anaendelea kusisitiza kupitia kitabu chake cha Shuhuda kwa Watumishi, Testimony to Ministers. Anasema, na tusome na kujifunza unabii wa Danieli ili tujue yaliyoandikwa na yaliyoamriwa katika mashauri ya Mungu. Ujumbe huu wa mwisho utatukumbusha kwamba historia ilielekea kwenye urejeshwaji. Dhambi haitaendelea kudumu milele. Uovu hautaendelea kudumu milele. Machafuko, mateso hayataendelea kudumu milele. Siku moja watakatifu wa Mungu watasimama katika ushindi pamoja na Kristo. Watakatifu wa Mungu watasimama kwa ushindi pamoja na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Maisha haya yenye magonjwa, maisha haya yenye dhambi, maisha haya yenye uovu, maisha haya yenye mateso, maisha haya yenye dhoruba nyingi, anasema hayataendelea kudumu milele. Siku moja watakatifu wa Mungu watasimama kwa ushindi pamoja na Kristo. Sura ya Danieli inatupatia tumaini na ujasiri tunapoishi nyakati hizi za mwisho. Mungu anatupatia ushindi dhidi ya dhambi. Sura hii inaondoa hofu, lakini inaleta matumaini
kwa wale wote wanaomtumaini Kristo na wanabaki wakimwamini Mungu na kutawala naye pamoja naye milele na milele katika makao ya mbinguni. Kwa nini lisiwe tamanio lako? Kwa nini lisiwe tamanio langu katika nyakati hizi, siku moja kutawala na Mungu milele na milele katika makao ya mbinguni? Falme 4 zilisimama na kuanguka. Pembe ndogo ilijaa kiburi, ikifanya vita dhidi ya watakatifu. Ikifanya vita dhidi ya watakatifu, lakini mwisho wake ilinyamazishwa. Ipo saa watakatifu wa Mungu watapitia dhoruba, wakiteswa kwa kusimama imara katika imani yao na kutangaza habari njema za wokovu. Ipo saa watanyanyaswa, ipo saa watateswa, ipo saa itafikia hatua kuchomwa, ipo saa itafikia kuzuiwa kufanya mambo yao kwa uhuru. Lakini tumaini tulilo nalo ni kwamba hayo yote nayo yatakoma, yataisha. Katika yote hayo, mzee wa siku, kuhani wetu mkuu, katika kiti chake cha enzi atasimama na kusimamisha ufalme wake ambao haujawahi kusimama kinyume na mapenzi ya Mungu. Tayari anakuja kusimama na kushinda vita hivi, na kila mtakatifu aliyewahi kuteswa kwa ajili ya kweli, Mungu anampatia taji ya uzima. Mungu anampatia taji ya uzima kila mtakatifu aliyekubali kusimama imara katika imani yake, kila mtakatifu aliyekubali kusimama imara katika ndoa yake, kila mtakatifu aliyekubali kusimama imara katika uchumi wake na kumtegemea Mungu. Anasema hata yatakapotokea hayo, atakapoteswa kwa ajili ya Kristo, atakapokubali kusalimisha vyote kwa Kristo, mfalme, mzee wa siku, Yesu Kristo, kuhani mkuu, mfalme wa wafalme, atakaposimika ufalme wake hapa duniani, atampatia ushindi wa uzima, na yeye atatawala pamoja naye milele na milele katika makao ya mbinguni. Mungu tayari amefunua mwisho wake. Mahakama ya mbingu tayari yameketi. Yesu Kristo mwana kondoo tayari amepokea ufalme wake, na swali pekee linalobaki ni kwamba, je, nitashinda? Je, nitakuwapo? Je, nitakuwa sehemu ya wale watakaorithi na kuwa wafalme ya kurithi ufalme wa mbinguni pamoja na Kristo? Hilo ndilo swali ambalo linabaki akilini mwetu asubuhi ya leo. Je, utakuwepo? Je, utakuwepo? Mwanakambi wa 2026 Ushanje, utakuwepo? Lipo tumaini kwetu asubuhi ya leo, tunaweza kuwepo pale. Lipo tumaini ya kwamba tunaweza kufanya nini? Tunaweza kuwepo pale, na hiyo ipo kwa ajili yetu na si kwa mwingine. Wokovu huo, tumaini hilo ni kwa ajili yako na sio kwa mwingine. Ni kwa ajili. Kwa hiyo tunapoishi katika nyakati hizi, mambo yote yanayokuja yasitukatishe tamaa. Yote yanayotokea yasitukatishe tamaa. Tuwe na ujasiri, tuwe na nguvu, tukiamini ya kwamba tunayo sababu ya kushinda. Na njia pekee ni sisi kujisalimisha kwa Kristo, Kristo pekee. Nguvu zetu, afya zetu, mali zetu, watoto wetu, familia zetu, tuzisalimishe kwa Kristo na Kristo pekee. Ndiye anayeweza kutuokoa na kutuwezesha kushinda jaribu hili na pambano hili. Mungu awabariki sana. Amina. Wakati tunapofikia mwisho, nitawaalika kuwa na maombi ya kujiweka wakfu mbele za Mungu, ya kuweza kuishi maisha matakatifu
yaliyojaa ujasiri na tumaini la pekee kwa ustawi wetu wa kiroho na safari ya kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hilo liwe ni ombi la kila mmoja wetu, ya kwamba kama ambavyo Mungu amekusudia kupitia neno lake sisi kuwa washindi na kutawala naye milele na milele katika makao ya mbinguni, tusisome tu hapa na ishie hapa na kujifunza hapa, kujiweka wakfu mbele za Mungu na kumwambia Mungu kupitia Roho yake Mtakatifu atuwezeshe kufika ng'ambo ile. Yesu, kwa imani na kutumaini peke uisikie sasa na kuni. Tukasogea mbele. Ni wako kabisa tangu nipe nguvu za kusaidia moyo ulikufa wewe, wokovu nipewe, kupenda wewe Bwana wangu. Hapana zunguka katika mashaka na matata, palipo na giza utaniongoza, hivi nitaweza wazo hili. Tupate dakika moja ya kuomba na kujiweka wakfu mbele za Mungu kupitia masomo haya. Turudishe hisia zetu na akili zetu katika neno la Mungu, lakini pia na kuamini ahadi yake ya kutupatia ushindi wa kutawala naye milele na milele. Baada ya hapo, Pastor Wazoli atatuweka wakfu mbele za Mungu. Je, ombe. Baba na Mungu wetu uliye juu mbinguni, tumejifunza katika maneno yako hapa. Mtumishi wako ametufundisha kwamba kabla hujatoa adhabu, kabla hujahukumu na kabla hujafanya neno lolote, unawataarifu wanadamu, unaonya, unatoa taarifa. Na sasa unabii huu umetueleza mambo ambayo yatatokea hivi karibuni mbele yetu. Kabla hajatokea, wewe umetuonyesha. Tumejua mambo ambayo hajatokea bado, hata ingawa hatujayaona. Nasi tunaamini kwa sababu neno lako halijawahi kukosea. Kila ulichokisema, kila unabii ulioutoa, kiwa ni watu walionywa hawakusikia, baadaye madhara yake yalionekana. Kiwa ni mema ambayo watu walitenda mazuri, walionekana baadaye wakipata baraka na mafanikio na wokovu. Sisi pia kama kipindi cha zamani umetupatia maonyo na umetujulisha nyakati tulizo nazo, ya kwamba ni nyakati za hatari. Umetujulisha nyakati tulizo nazo ya kwamba maovu yataongezeka. Umetujulisha nyakati tulizo nazo kwamba dalili nyingi za matukio mbalimbali ya vita, majanga, matetemeko na kila uchafu, kila vurugu zote zinazotokea katika zama hizi
ni ishara ya kwamba Yesu Kristo anakuja upesi. Lakini kwa sababu ya hali tulio nayo sasa, sisi ni watu wenye mambo mengi yasiyokuwa na faida. Tunapoteza muda wetu mwingi katika vitu ambavyo hata tunajua kabisa havitatusaidia chochote. Hata hizo tunazoita anasa, hakuna ambaye amefurahia. Zaidi ni kuchakaa, zaidi ni kuharibika, zaidi hasara inakula kwetu hivyo hivyo kila siku. Matokeo ya maovu yetu tunayashuhudia siku baada ya siku, na kila tunapoanguka, kila tunaporudi nyuma, hakuna siku tumefurahi na kunufaika kwa ulimwengu unaopita. Akili zetu zinajaza mapotofu, akili zetu zinajaza vitu visivyokuwa na maana. Leo kumekuwa na vitu katika television, vitu vya kutazamwa, michezo, maigizo, burudani, ambazo baada ya hapo zinafurahisha akili kwa muda na baadaye zinaleta huzuni. Mitandao imejaa kila mahali, na huko ndiko mahali ambapo tunakimbilia tukidhani ya kwamba kuna faraja, lakini huko ndiko kumeleta magonjwa ya akili, misongo, hofu, mashaka. Watu hawana amani kila wakati. Huko ndiko uharibifu wa tabia umetokea. Uvivu umetawala. Tabia za uharibifu kwa vijana wetu zimezidi kuongezeka. Tunasikitika kwamba wakati ambapo wewe unatuita, wakati ambapo dalili zinaonyesha wazi ya kwamba wakati umeisha, ndipo sisi tunapotoka na kuendea ulimwengu. Lakini kwa ajili ya ujumbe wa makambi haya, kwa ajili ya mafundisho haya ya unabii ambayo mtumishi wako ametoa wiki nzima, tunaungama kurudi nyuma kwetu, tunaungama uvivu na kulala usingizi. Tunakusihi ukatufufue tena. Geuza akili zetu, geuza mawazo yetu yasiangalie mambo yapitayo na kuyapenda na kuyajali sana. Tutumie muda mwingi kwa ajili ya mambo ya milele. Tutumie akili zetu kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya nchi mpya na mbingu mpya, maana hii tulio nayo inachakaa. Tafadhali Mungu wetu, makambi haya na yatoshe kugeuza akili zetu na mawazo yetu ya kugeukie wewe. Tukumbushe tena kuwa watu wa neno. Tukumbushe tena kuwa watu wa kusoma kila asubuhi, kila jioni. Tukumbushe kulishika neno lako na kulifuata. Mawazo yetu yajazwe na fikra takatifu. Tutembee pamoja nawe katika maisha yetu. Tuishi kama vile tunaye Mungu, tusiishi kama vile hatuna Mungu. Tuishi tukijua kwamba wewe unatuona, unatutazama, unatujali na unatupenda. Imani zetu ziongezeke, uadilifu wetu uinuke na jina lako likatukuzwe. Lakini Bwana, umetupatia kazi kubwa ya kwenda kutangaza ujumbe huu kwa watu wengine. Tunakusihi ukatupatie imani ya kwamba tukipeleka watu wako watapokea neno lako, na ukatupatie uwezo tujitoe kwa fedha zetu, kwa akili zetu, kwa uwezo wetu, hata tutoke si wenyewe kabisa tukafanye kazi yako hii. Lakini pia ukatupatie baraka zako ili tunapokwenda tusikaukiwe na kukata tamaa, lakini tujaze imani, tujue kwamba wewe ni mpaji, utatupatia kila kitu na maisha yataenda mbele, huku tukiwaandaa watu kwa ajili ya kile kipindi ambacho tutakuwa mbele zako kule mbinguni. Katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amen. Niimbe pendo lake, pendo la Yesu Bwana, sababu alitoka kwa Baba akafa. Niimbe pendo lake, pendo lake, pendo la Yesu Bwana, sababu alitoka kwa Baba akafa. Niimbe pendo
liwe hai, niimbe pendo lake. Niimbe pendo lake, sifa kuu vitatu makapa. Liwe hai, niimbe pendo lake. Machozi alitoa, ingawa sijalia. Maombi yangu bado aniombea hapo. Machozi alitoa, ingawa sijalia. Maombi yangu bado aniombea. Niimbe pendo lake, sifa kuu vitatu makapa. Liwe hai, niimbe pendo lake. Niimbe pendo lake, sifa kuu vitatu